बर्तमान सोरिष तेल पड़ला एबे एबे चीनी पकेबा कलर आसा भाई गैस फ्लेम को टिके हाई करिया टिके एबे प्याज पकेबा कट्टा प्याज आम ये 1 kg देसी चिकेन नहीं एटा बर्तमान आमर पाखापाखि 300 ग्राम प्याज अच्छी कटा प्याज आम लाइट ब्राउन कलर है जे फ्राए करिया जेहेतु मोर बैकग्राउंड नॉइज टी वॉइस शुणापी असुविधा हो तो क्षमा करिए प्याज को हमें लाइट ब्राउन कलर है जे फ्राए करिया लाइट ब्राउन कलर हो गला बर्तमान अदा बटा आड करिया जोटा आम आगुरी बाटिक रखीचे रसुण बटा अदा बटा बर्तमान रसुण अदा बटा दिखाई भल कर मिसई दबा बर्तमान आप देखिए देखिए अदा रसुण पेस्ट मिक्सी गला मझे मझे घाटुवे ना तले लगे भी संभावना अच्छी गैस फ्लेम आम टे हाई करके रखा बर्तमान आम हलदी गुंड और लंका गुंड आगे आम यहाँ हूँ रेड चिली पाउडर जोटा कि आमर एवरेस्ट तीखा लाल ताकि पकेगा भल कलर आमर चिकेन टा आप निज स्वाद अनुसार लंका गुंड पकेबे जी राग आप खाऊँ लास्ट आम टे हलदी गुंड भी आड कर बर्तमान आपको आम भल भाव मिसईवा कंचा टमाटो आम आड करिया भल भाव मिसईवा बर्तमान पूरा ऊपर घोड़णी देकी तो पूरा घोड़े टमाटो पूरा सीझी 5 मिनट पर मुझे घोड़णी काढ़ी देखिए यहाँ 1 kg देसी चिकेन नहीं रखी देखिए देसी चिकेन बहुत टेस्टी था साधारण ब्रॉयलर चिकेन अपेक्षा पीस गुड़ा बहुत बड़ा देखा घोड़णी खोल देखा टमाटो सीझी जाए ना मिसई तब आम टे मिसईवा धीरे धीरे देखते सीझी टमाटो बर्तमान आम मसला सागर टमाटो को पूरा मिसई दबा देखते कमी कलर आसलार घोरे दबा
ଆପଣ ମସଲାଟାକୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ମାଂସ ତରକାରୀ ଆଜି କେତେ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଏଥିରେ ଆମେ ଆମର ଦେଶୀ ଚିକେନଟାକୁ ମିଶାଇବା। ପାଖାପାଖି ଆମର ଏଇଟା 1 kg ଚିକେନ୍। ଏଇଟା ମୋ ନିଜ ଫାର୍ମର ଚିକେନ୍। ମୁଁ ଆଜି ନେଇକି ତାକୁ ଦୋକାନରେ କାଟିକି ଆଣିଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋ ଫାର୍ମ ବି ଦେଖେଇବି। ଭଲ ଫାର୍ମ ଅଛି ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଦେଶୀ କଡ଼କନାଥ ଚିକେନ୍ ରଖୁଛି। ଆଉ ଫାର୍ମରେ ବି ଯାଇକି ଆମେ ରୋଷେଇ କରିବା। ସେଠି ଆପଣ ଆମର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇବି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଚିକେନ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାରେ ମିଶାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘୋଡ଼ଣୀ ବାହାର କରିକି ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ପାଣି ବାହାରିଲା ନା ନାହିଁ ଚିକେନ୍ରୁ। ଚିକେନ୍ ତ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ମସଲାରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରୁ ପାଣି ବାହାରିଲା ନା ନାହିଁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚିକେନ୍ରୁ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ବାହାରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି। ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଟିକେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ରୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ପାଣି ବାହାରିଲା। ଭଲ ଟିକେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଆଳୁ ପକାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନା କରନ୍ତିନି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ତ ଏବେ ଯାଉଛି ଏଥିରେ କଟା ଆଳୁ ଆଡ଼୍ କରିବି। ଦେଖିବେ ମୁଁ ଏଠି କଟା ଆଳୁ ରଖିଛି, ତାକୁ ଏବେ ଚିକେନ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିବା। କଟା ଆଳୁଟା ଆମେ ଚିକେନ୍ରେ ମିଶାଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ମିକ୍ସ କରିବା। ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବା। ଦଶମ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ୍ ମସଲା। ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏଭରେଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀର ଚିକେନ୍ ମସଲା ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍ ଅଛି। ତାକୁ ଟିକେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଚିକେନ୍ ଆଉ ଆଳୁକୁ ମସଲା ଚିକେନ୍ ମସଲା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେବା। ପୁରା ଚିକେନ୍ ଆଳୁ ଚିକେନ୍ ମସଲା ପକାଇକି ମିଶାଇଦେବା। ପୁରା ମସଲା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେଇଛି। ଚିକେନ୍ ପାଖାପାଖି 60% ସିଝିଗଲାଣି। ମସଲା ବି ତା ଭିତରେ ପୁରା ବସିଗଲାଣି ଚିକେନ୍ ଭିତରେ। ସ୍ମେଲ୍ ବି ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ଆମର ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ସ୍ମେଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା, ଏବେ ଟିକେ ହାଇ କରିକି ଆଉ ଥରେ 15 ମିନିଟ୍ ଆଉ ପାଖାପାଖି 15 ମିନିଟ୍ ଆମେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ପୁଣି ବସାଇବା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ଣୀ ବାହାର କରି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିନେବା କ'ଣ କେମିତି ସିଝିଲାଣି ନା ନାହିଁ। ଓହୋ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲର୍ କେମିତି ଆସିଲାଣି ଆମର ଦେଶୀ ଚିକେନ୍। ସ୍ମେଲ୍ ବି ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ସବୁ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘାଣ୍ଟିଦେବା ଆଉଥରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ରୁ ସବୁତକ ପାଣି ବାହାରିକି ଅଛି। ଜମା ବି ଏଥିରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିନି।
पानी ऐड न कले भी देखो चिकेन रू केते पानी बाहर आपको आम पूरा सीझेगा पानीटा पूरा मला जाए जिते पानी पूरा सरीज पूरा जिते गोटे पूरा कषि कषि से जाकि आम चिकेन झोल पुणी पानी ऐड करवा पूर्वर ये पानी सब आमको मारे पड़ो आपको सीझे तो चिकेन को आम आउटे सीझेगा बुड़ी ठीक है। वाह लिट कर देखिए कौन केमी सीझला देखो पानी आमर पाखापाखि चिकेन पूरा मरी जाए पानी आलू पाखापाखि पूरा सीझीगला दर्शक मुझे आपको कही कि गोटे प्योर आम देसी कुकुड़ा से रोषे करने टाइम लगे जहाँ भी आम पूरा देखिए पानी पूरा मरी जाए चिकेन पानी देखो दर्शक बंधु संपूर्ण भाव पानी बर्तमान देखो पानी पूरा मरी जाए चिकेन चिकेन पूरा कषि पूरा रेडी जो मैंने चिकेन कषा खाया चाहिए मैंने स्टेज रे गैस को बाहर कर चिकेन कषार मजा नहीं पारे आम ये देसी चिकेन जेहतु नहीं देसी चिकेन झोलटा बहुत टेस्टी पानी मिसेवा झोल करवा जमीक आम उषुना भातर चिकेन झोल खाईपर देसी चिकेन झोल 2 to 3 कप पानी ऐड कर जोटा कि आप जी झोल दरकार पानी ऐड कर चिकेन रे झोल न कर कषा कले जोटा ब्रॉयलर चिकेन कषा खाया भल लगे चिकेन कषा जेहतु आम देसी चिकेन करुचे देसी चिकेन जी भी आप खाई देसी चिकेन आप चिकेन ठू तार झोलटा को आप बहुत पसंद करेंगे आप निजे जानते खायापी तो बर्तमान आम ये घोड़ी 10 मिनिट गैस फ्लेम को मीडियम में रखा तो स्मेल हो फाइनल गरम मसला ऐड करवा लास्ट को गरम मसला दर्शक मुझे आपको टेस्ट करी चिकेन कौन केमती लगुचे आसतु